मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। सुबह को तेरी शफ़क़त का इज़हार करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो उसकी तमाम शफ़क़त के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उस रात को उसकी वफ़ादारी का इज़हार करते हैं कि खुदा बाप ने दिन भर हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, अच्छी चीज़ों से सैर किया और शुक्रगुज़ारी के साथ हम सोते हैं और सब सुबह उठते हैं तो फिर शुक्रगुज़ारी करते हैं कि रात भर हमारे बाप ने हमारी हिफाजत की, हमें ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम सब मिलकर उसकी शुक्रगुज़ारी करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। वो खुदावंदों का खुदा है जो रहीम और रहम करने वाला खुदा है, वो जो अब्दियत का शहज़ादा है, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो वादों का सच्चा खुदा है, वो जो कहता है वो करता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 102 है, जो मुसीबत ज़दा जवान की दुआ, ये आज हर एक की दुआ है और हमने इस दुआ को, इस कलाम को लेना है, इस पे खड़े होना है, क्योंकि जब हमारे पास मुश्किलें तकलीफ़ें हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय खुदा के नज़दीक जाना और उससे मांगना, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कोई हदें मुकर्रर नहीं की कि तूने बस इतना ही लेना, नहीं, उसने कहा जो कुछ मांगेगा। तो आए आज दिल से इस कलाम को रिसीव करें जो ज़बूर 102 उसकी पहली और दूसरे आयात में यूँ महकूम है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। अपनी मुसीबतों से कह दो मेरी मुसीबतें छोटी हैं क्योंकि मेरा बाप बड़ा है। वो जो मेरा खुदावंद खुदा है वो मुझसे कभी रूपोश नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा रहता है। सिर्फ हमें पुकारना है। जब हम उसे पुकारेंगे तो हमारा खुदावंद मौजूद होगा। इसी तरह अगर ज़बूर 18:6 में देखें कि अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की और उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर पहुंची, उसके कान में पहुंची, तब ज़मीन हिल गई और कांप उठा। पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ और उसके नथलों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो क्या कहता है, उसने आसमान को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पैरों तले गहरी तारीकी थी। किस तरह मेरा बाप हमारी आवाज़ को सुनता है, किस तरह हमारी आवाज़ जब उसके कानों तक पहुंचती है। शर्त है कि हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, हमारी आवाज़ में इतना ज़ोर होना चाहिए, इतनी तासीर होनी चाहिए कि वो तीसरे आसमान तक मेरी और आप की आवाज़ पहुंच जाए। जब उसके तक हमारी इल्तिजा पहुंचती है, फरियाद जाती है, तो वो गज़बनाक हो जाता है, वो मदद करने के लिए खुद उतर जाता है। जिस तरह वो पानियों से खींच कर बाहर ले आता है, हर तरह से आग से निकाल के बाहर ले आता है, वो खुद पहुंच जाता है। लेकिन हमारे मांगने में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा खुदा मोहब्बत से भरा खुदावंद है और उसने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। जो मिल गया है उस पर शुक्र अदा करना है, नाशुक्री नहीं करनी, और जो नहीं मिला उसके लिए सिर्फ दुआ करते रहना है, ताकि हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा खुदावंद है, जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि चीज़ों से जो दुनिया में हैं, जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं उसमें बाप की मोहब्बत नहीं होती। हमने दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, हमने खुदा की मोहब्बत में चलते रहना है। चाहे दिन कितने भी बुरे हों, कुछ भी हो, हर हाल में यूब की तरह शुक्रगुजारी करते रहना है, ताकि हम भी खुदा के फर्माबरदार बेटे बेटियां बन जाएं। हमारे
خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا جب تو مجھے پکارے گی تو میں سنوں گا، پکارنے میں دیر نہ کریں۔ وہ ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روزگار نہیں ہے تو اس سے مانگے، وہ دے گا، وہ دینے میں قادر ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو مانگے، وہ دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں ہی تو بیماروں کے لیے آیا ہوں، میں ہی گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پہ کھڑے ہونا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ ہم نے خوف نہیں کھانا، کیونکہ خوف جو ہے نا، انسان کا ڈر کا جو پھندا ہے وہ خود ہی اسے مار دیتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں میں سے اس گند کو نکال کر باہر رکھنا ہے۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے اور اس کے کلام میں مضبوط ہونا ہے۔ اور جب ہم اس میں مضبوط ہوں گے تو وہ تو خود کہتا ہے میں ہی تجھے سنبھالوں گا، میں ہی ساری مشکلوں سے تجھے نکالوں گا، میں مصیبتوں میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ وہ تو وعدوں کا سچا خداوند، کتنے بڑے بڑے وعدے کر لیے خدا نے، تو اس نے کہا ہے جو میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ صرف ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر دے نال آس رکھنی ہے، اور جب ہم اس سے آس سے رکھیں گے تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھرتا رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند، وہ اپنے فرشتوں کو میرے اور آپ کے لیے خیمہ زند کر دیتا ہے۔ وہ ہر حال میں، ہر بات میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے ہمیں خون دینے کے لیے نہیں کہا، اس نے ہمیں خون دے کے خریدا ہے۔ ہم خرید دے کے ہیں۔ دوسروں کے معبود تو خون مانگتے ہیں، پیسوں سے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے باپ نے تو خود میری اور آپ کی قیمت ادا کر دی، اور میں اور آپ بہت قیمتی ہیں۔ ہمارا خداوند ہمارا فخر ہے، وہ ہمیں سنبھالتا اور نکالتا ہے۔ ہم سے وہ کبھی دور جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے۔ اس نے تو خود کہا نہ تو میں تجھے ترک کروں گا، نہ میں تجھے چھوڑوں گا، کیونکہ میں ہی تیرا نجات دینے والا خدا ہوں، میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تجھے سنبھالوں گا۔ جب میرا باپ اور ماں چھوڑ بھی جائیں گے تو وہ کبھی نہیں ہمیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا ہے میں ہی تجھے سنبھالوں گا، میں ہی تیری راہوں پہ، اپنی راہوں پہ تجھے لے جاؤں گا، میں تیرے لیے ہر راستے کو ہموار کر دوں گا، تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بار بار ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں صرف اس میں پناہ لینی ہے، کیونکہ خداوند ہمارا محکم قلعہ ہے، وہی ہماری پناہ ہے، وہی ہمیں سنبھالتا اور چھڑاتا ہے۔ آئیں آج اپنے جو بھی دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بے روزگاری میں مبتلا ہیں، تو خدا کی حضوری میں آئیں اور سچے دل سے اس سے مانگیں۔ اپنے آپ کو پہلے اس کے سامنے رکھ دیں، سلنڈر کر دیں کہ باپ میں آ گیا ہوں، میں بہت مشکلوں میں ہوں، میں بہت تکلیفوں میں ہوں۔ آپ ہلکی سی آواز دے دیں، وہ آپ کی آواز کو سنے گا۔ آپ جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نا، وہ بھاگنا چھوڑ دیں، صرف اس کی حضوری میں آ کر ہلکی سی آواز سے اس سے پکار لیں، باپ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہمارا باپ وعدوں کا سچا ہے، وہ ہماری آواز کو سنے گا اور اس مشکل سے، اس تکلیف سے، اس دکھ سے آپ کو نکالے گا۔ اس نے کہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ہر وعدہ ہاں میں ہے، اس میں نہ تو کبھی ہے ہی نہیں۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، انسانوں پر توکل نہیں کرنا۔ ہمیں کس پر توکل کرنا ہے؟ خدا پر، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری مشکلوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کاٹتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو اس درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب اٹھتا ہے تو پھر اسے دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ صرف لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جو لوگ ان کی ضرورت نہیں پوری کرتے یا ضرورت نہیں ہوتی وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرا باپ اور میرا خدا کہتا ہے وہ کبھی نہیں ہمیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے گود میں اٹھا لوں گا، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے گی۔ تو ہم نے گھبرانا نہیں، کیونکہ ہماری قوت ہمارے خدا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپاتا ہے، اپنے
बाजुओं में छुपा लेता है, उठा लेता है। हमें सिर्फ खुदावंद की हजूरी में आना है, अपनी हर मुश्किल को लेकर, हर तकलीफ़ को आए। आज हम दुआ करते हैं कि आज जिस घर में कारोबार नहीं, सब हाथ उठाते हैं, सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि हमारी दुआएं वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ हमारे खुदा के कान लगे रहते हैं। आए अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में रखें और मांगे जो कुछ मांगना है। अपनी हर फिक्र जो भी है, हर तरह की फ़िक्रें उस पर रख दें, क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। और इसलिए वो खुद कहता है कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले जाओ। हल्का जुआ कि आप दूसरों को बता दें, देखिए ये तसल्ली, ये तमन्नान मुझे मिला। चलते फिरते उसकी मुनादी करें, उसकी खुशखबरी की खबर सुनाएं, उसकी बशारत करें कि उसके बड़े बड़े कामों का बयान करें। जो तसल्ली इत्मीनान वो देता है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ उसके कदमों में है। आए खुदावन जी, हम सब बीमारों को आपकी हजूरी में रखते हैं, जो आज हॉस्पिटल या बीमारों में, घरों में बीमार हैं। खुदावंद आप ही ने तो कहा कि मैं ही शाफी हूँ और मैं ही शिफा देता हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो बाप, हम आपकी हजूरी में सबको लेके आए हैं। खुदावंद आज इस तख्त में से कोई खाली ना जाए, बल्कि शिफा को लेके जाए बाप जी, मुकम्मल शिफा बाप, हर तरह की शिफा, बीमारी की, दुखों की, परेशानी की, बेरोज़गारी की। खुदावन जी, हर तरह की बीमारी से निजात हो, कैंसर हो खुदावन जी, जो भी है, डायबिटी है खुदावन, हर तरह की बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, हमारा खुदावन, हमारा खुदा जो शाफी है, जो बादशाहों का बादशाह, जो रहीम है, जो उसकी हजूरी में आता है, वो हर तरह की चीज़ उसके पास है, हर तरह का इलाज उसके पास है, हर तरह की ज़रूरत उसके ख़जाने से पूरी की जाती है। वो क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम मेरा और आपका बाप है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, जो भी उसकी हजूरी में आया है वो शिफा पा कर गया है। उसकी पोशाक छूने ही से वो शिफा पा गए, उसकी हजूरी में आने ही से, उसकी आवाज़ ही से सब कुछ बदल जाता है। वो है मेरा और आपका बाप जो हमारे पास है, वो जो सच्चा और बरहक है, और वो जो कहता है वो कर देता है, उसके सिवा कुछ नहीं। हम कीमती हैं क्योंकि उसने कीमत अदा की है। वो सुनता भी है और जवाब भी देता है। अपने खुदा और ज़िंदा खुदा के पास आ जाए, वही सिर्फ हमारा नजात दहिंदा है और कहीं नजात नहीं, सिर्फ खुदा के कदमों में नजात है। हमें कलाम की कुदरत को अपने साथ ले लेना है और उसकी किसी चीज़ को भी जो वो देता है फरामोश नहीं करना, क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। वो हमें अकाबों जैसा ज़ोर भर देता है, वही हमें भरेगा, वही देगा और कोई दे नहीं सकता। इसलिए हमें इस कलाम को लेना है, ये कलाम हमें बदलेगा। सिर्फ कलाम ले लें, और जब हम कलाम पढ़ेंगे तो हम खुदा के नज़दीक आएंगे, क्योंकि कलाम खुदा है। और हमें उसकी मोहब्बत जानने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए उसके करीब तो आना है ना। उसके करीब आने के लिए सिर्फ कलाम पढ़ना है और कलाम पर तवज्जो करनी है और कलाम को ले लेना है। और जब ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में होगा तो हम शादमान होंगे। ऐसी शादमानी कहीं भी नहीं मिलती। जब हम उसे बाप ही कहते हैं ना, तो उसकी शफ़क़त आ जाती है, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को नहीं बदला, ना ही उसने ज़िंदगी हमारी किसी रिश्ते को नहीं बदला। वो आज भी बाप है, उसकी शफ़क़त आज भी अब्दी है। वो अब्दियत का शहज़ादा, वो था जो है, वो जो था और हमेशा रहेगा। वही अल्फ़ा ओमेगा है, वही मेरा और आपका बाप है, जो मोहब्बत से भरा खुदावंद है। हमें सिर्फ उसके करीब आना है। जिस तरह पहला यूहन्ना उसकी 2 और 15 में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। हमें सिर्फ बाप की मोहब्बत में कायम रहना है। और जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, तो वो कहते हैं कि यही मेरा बेटा और बेटी है जो मेरी मर्ज़ी पे चलता है। अगर दुनियावी माँ बाप को देखें, अगर हम उन्हें खुश करते हैं, उनके हुक्मों
کو مانتے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں یہی میرا بیٹا ہے، یہی میری لاڈلی بیٹی ہے، یہی میری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ تو آسمانی باپ ہے۔ جب ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہر ایک اچھی چیز سے سیر کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی پناہ میں آنا ہے، اس کلام کو لے لیں، اور بیمار آج پورے طور پر ایمان رکھ لیں کہ خدا نے آزادی بخش دی ہے۔ ہم کسی بیماری جو بھی ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہی نہیں، ہم آزاد ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں آزادی بخشی۔ ہمیں کلام کو لینا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ہی تجھے شفا دوں گا بیٹا تو تو شفا پائے گا، میں ہی تجھے زندگی دوں گا تو تو زندگی پائے گا۔ شفا اور زندگی صرف اس کے پاس ہے، اور کہیں نہ جائیں۔ اگر کہیں اور جائیں گے تو اور اپنی مشکلوں کو بڑھائیں گے، اپنی تکلیفوں کو بڑھائیں گے۔ آپ کو صرف باتیں تسلی دے سکتی ہیں، لیکن کلام زندگی دے سکتا ہے۔ کلام زندہ ہے اور زندگی بخش کلام ہماری زندگی ہے۔ ہمیں اس کلام کو لینا اور اس پر چلنا ہے۔ فری ہے، سب کچھ فری ہے، کچھ پیسے نہیں دینے، کچھ نہیں کرنا، صرف روح اور سچائی سے اس کی حضوری میں آ جائیں۔ دیر نہ کریں، اٹھیں اور آ جائیں۔ کہ کوئی کچل جائے، آپ کو کوئی مار جائے، اس سے بہتر پہلے اپنے خدا کی حضوری میں آ جائیں، کیونکہ وہ آتا ہے مارنے اور پھاڑ ڈالنے کے لیے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ وہ صرف خدا کے زندہ کلام میں ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم اسی طرح خدا کے زندہ کلام میں چلیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ آمین۔ خداوند ہمارا چپان ہے، ہمیں ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں نکھارتا ہے، وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شادمانی اسی میں ہے، اسی کے اندر ہے، اسی میں ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، خدا کے وعدوں کو لے لینا ہے، اور وہ وعدوں کا سچا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سو مچ۔